बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जुल्म और जबर का सिलसिला जारी है। उर्दन और मिस्र की जानिब से रमज़ान के दौरान किबला अव्वल में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी की पुरजोर मज़म्मत की गई है। मिस्र की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों में जारी हालिया मज़ालिम और फ़लस्तीनियों के कत्ले आम पर सख्त रद्द अमल दिया गया है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इसराइल का मकरूह चेहरा सब पर बेनकाब किया है। आज की वीडियो में हम इन्हीं खबरों पर तफसीली बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, उर्दन के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दोम ने रमज़ान के बाबरकत महीने के आगाज़ के साथ ही इसराइल पर जोर दिया है कि वो फ़लस्तीनी नमाजियों और रोज़ेदारों की किबला अव्वल में आमदोरफ्त को आज़ादाना बनाने के लिए इक़दामात करे और फ़लस्तीनी नमाजियों के रास्ते में खड़ी की गई रुकावटें हटाए। उर्दन के बादशाह ने एक जामे सुकून तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया जो फ़लस्तीनी इलाकों में किसी किस्म की कशीदगी को रोक सके। उन्होंने इसराइल पर जोर दिया कि वह ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जो तशद्दुद और तनाज़ात को हवा देने और अमन के हुसूल के इम्कानात को नुकसान पहुँचाने का बायस बन सकते हैं। दूसरी तरफ मिस्र ने भी फ़लस्तीनी इलाकों में कशीदगी को रोकने का मुतालबा किया है। मिस्र की वजारत खारजा ने एक बयान में फ़लस्तीनी इलाकों में रमज़ान के मुक़द्दस महीने और ईसाई और यहूदी त्योहारों के दौरान जारी कशीदगी को रोकने का मुतालबा किया है। उन्होंने मस्जिद अक्सा में इसराइली आबादकारों की मुसलसल दरअंदाजी की भी मज़म्मत की है। नाज़रीन कराम, इंसानी हुकूक के आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल के मकबूजा और इसराइली इलाकों में फ़लस्तीनियों के हवाले से ऐसे कवानीन और पॉलिसियाँ अपना रखी हैं जो नस्ल परस्ती यानी अपार्थाइड के मुतरादिफ हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसराइली रियासत फ़लस्तीनी आबादी के हवाले से धौंस और गलबे की ऐसी पॉलिसी अपनाए हुए है जो यहूदी आबादी के मफाद में है। आलमी कवानीन के तहत नस्ल परस्ती को इंसानियत के खिलाफ जुर्म तस्वुर किया जाता है। इसराइल के दफ्तर खारजा ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को झूठ तजादात का मजमुआ करार देते हुए रद्द किया है। इसराइली दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि बेबुनियाद इल्जामात ऐसे इदारे की जानिब से आयद किए गए हैं जिसकी इसराइल से नफरत सब पर वाज़े है। इसराइली तर्जुमान ने कहा, यह रिपोर्ट इसराइली रियासत के क़याम के हक को तस्लीम नहीं करती और इस रिपोर्ट में जिस जुबान का इस्तेमाल किया गया है उसका वाज़े मकसद इसराइल को बदनाम करना और यहूद मुखालिफ जज्बात को उभारना है। नाज़रीन कराम, अपार्थाइड से मुराद नस्ली इम्तियाज की ऐसी पॉलिसी है जिसे रियासत की हिमायत हो। जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म अकलियत ने नस्ली इम्तियाज की पॉलिसी को अपनाए रखा था जो 1948 से 1991 तक जारी रही। नाज़रीन कराम, इस वक्त बैतुल मक़दस पर इसराइल का कब्जा है। इसराइली फौज वहां पर तैनात है और फ़लस्तीनियों को वहां पर रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में जाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि तरह तरह की पाबंदियां लगाकर और जानबूझकर रुकावटें खड़ी करके फ़लस्तीनियों को बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा में जाने से रोका जाता है। यही वजह है कि उर्दन और मिस्र की जानिब से इसराइल के इन नाजायज़ कामों की तरदीद की गई है और हौसला शिकनी की गई है। इसराइल की कुल 94 लाख आबादी में 20% आबादी अरबों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा 24 लाख फ़लस्तीनी गरब उर्दन और मशरकी यरूशलेम में बसते हैं जिस पर इसराइल ने 1967 की जंग में कब्जा कर लिया था। इसके अलावा 19 लाख फ़लस्तीनी गजा की पट्टी में रहते हैं जहां से इसराइल 2005 से निकल गया था। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी गजा की पट्टी को मकबूजा इलाका तस्वुर करता है। फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद गरब उर्दन के इलाके में रिहाइश पजीर है जहां का इंतज़ाम फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास है, जबकि गजा का इंतज़ाम अस्करियत पसंद तंजीम हमास के पास है।
غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں قائم کی جانے والی 140 بستیوں میں 6 لاکھ یہودی بستے ہیں۔ عالمی برادری کی اکثریت ان یہودی بستیوں کو غیر قانونی تصور کرتی ہے۔ اسرائیل عالمی برادری کی رائے کو تسلیم نہیں کرتا۔ سرکاری طور پر تمام اسرائیلی شہریوں کو مذہب و نسل کے امتیاز کے بغیر برابر کا شہری تصور کیا جاتا ہے، لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کم تر غیر یہودی نسل کے طور پر برتاؤ کرتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل قوانین، پالیسیوں اور ضوابط کے ذریعے نسلی علیحدگی کی ایک ایسی مربوط پالیسی پر عمل پیرا ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کو اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں برابری کے حقوق سے محروم رکھنا ہے۔ اس کا مقصد فلسطینی لوگوں کو دبانا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایک ایسا قانونی ڈھانچہ تیار کر رکھا ہے جو ایسے فلسطینی مہاجرین کی راہ میں رکاوٹ ہے جو اسرائیل کے باہر بستے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اقوام متحدہ کے مطابق 1948-1949 میں اسرائیل کے قیام کے وقت سے بے گھر ہونے والے فلسطینی اور ان کی آل اولاد کی تعداد 53 لاکھ ہے جو واپس اپنے سابقہ گھروں میں جانے کا حق جتاتے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو وہ آبادی کے لحاظ سے مغلوب ہو جائے گا اور یہودی ریاست کا وجود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور ان کے ساتھ نسل یا مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کی جاتی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی آبادی کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی اسرائیلی پالیسی میں جبر بنیادی عنصر ہے، جبکہ اس پالیسی کے دوسرے اجزاء میں فلسطینیوں کو شہریت اور سکونت کا حق دینے سے انکار، نقل و حرکت کی آزادی پر قدغنیں اور وسائل تک رسائی کو روکنا شامل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس نے اسرائیل کے فلسطینیوں کے خلاف ایسے غیر انسانی اقدامات جن میں حراست، تشدد، غیر قانونی ہلاکتیں، شدید ضربات اور بنیادی آزادیوں پر قدغنوں کی شہادتیں جمع کی ہیں، جن کا مقصد ایسے نظام کو برقرار رکھنا ہے جو انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل پرستی کے مترادف ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل مسز ایگنس کالامارڈ نے عالمی ایکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سیکرٹری جنرل نے کہا کہ 10 لاکھ لوگوں کے خلاف نسل پرستانہ جبر پر مبنی اس نظام کا کوئی جواز نہیں ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کی نسل پرستی کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے انصاف کے حصول کے راستے ڈھونڈنے چاہیے جو ابھی تک تلاش نہیں کیے گئے۔ دوسری جانب فلسطین کے وزیر اعظم محمد اشتیہ نے اسرائیل کو حالیہ دنوں میں علاقے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور بین الاقوامی برادری سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی اپیل کی ہے۔ محمد اشتیہ نے ہفتہ وار کابینہ اجلاس کے افتتاحی خطاب میں حالیہ دنوں میں علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے قتل، تشدد اور جرائم کے ارتکاب کے لیے آبادکاروں کی حوصلہ افزائی جیسے اقدامات علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ اشتیہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے تحریکی اقدامات کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو مداخلت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو ہلاک کرنے کے لیے فلسطینی ایک ٹائم بم ہے کی اصطلاح استعمال کر رہا ہے اور اس نوعیت کے بیانات ایک خطرناک کشیدگی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق اپنی زمین اور مال ملک کی حفاظت کرنے والا ہر فلسطینی ایک ٹائم بم ہے جسے ہلاک کرنا ضروری ہے۔ یہ طرز فکر نہایت خطرناک ہے۔ وزیر اعظم محمد اشتیہ نے کہا کہ علاقے میں کشیدگی میں اضافے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سنجیدہ نتائج کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ واضح رہے کہ ماہ رمضان میں مقبوضہ دریائے اردن کے مغربی کنارے اور مشرقی القدس میں تناؤ کے بے قابو ہونے کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔